تجاوز الجنة من السماء عرفنا حسن جل وعلا سنة عظمة سنة شكرا سكان الجنة سنة سنة فكرة سنة لا تجاوز بدلنا وسنا بدلنا فرض الله فتاتكم يستلم عليك بركزا على مكان عظيم وذكر لنا سلام علينا عليه Ate jalan cerita salam salam sebagai bagian dari bahasa Indonesia. Oh, menjadikan kita menjadi bersama. Oh, destinasi atasnya harganya aku berwakil Yesus Kristus minta ada dengan Haleluya.
ኢየሱስ ክርስቶስ መካና ረዘመና ዘላለም ዓለም አሜን።
aku bersama dengan Nemo Panikan Senapi Panikan Masyarakat dalam Miskin Kami jadi berkawan berkat disuruh polisi dengan mereka yang sekarang masuk karena mereka sehingga perkara soal akan sekarang berkesenangan berbadan memberikan aparat disuruh sekarang berfadalah Quran ayat Rasulullah.
أنا أتذكرنا بدلهم كم سنة سدلنا لسانا عند كلمة أقول قال إن نفسنا فتنيت أيضنا بسر عين سر زلال حتى إمامي وفي مرنا نفس قبل ما سلام سلام تهدينا إلى سجاور Adek jaga kita serami sana lepas sore pada niscaya berangkat seluruh berulang oh ditesirkan jaga misalnya oh isi hadiahna anggelna ukur berkali Yesus Kristus nentana redana dan bisa melam karibalanmu amikum tenaseru Bisa alam keberan sekarang ayuhan. Kemudian Matius para asal tersiate kamu terus serang syawat dan sarasa. Syawat terus merisu. Nawana kul hadigna sinakal. Taiwan kena kebinabar. Yesus demawal. Atau saat ini wanita hadda zaman abfan kudu zaman matalla awam israel ma asartu tazamat umitkum asartu tanagad Israel kami tfardu bahaqi lakum annahu selesainya abaiti hawat ahad abu adres abaiti ulul gruh hadagan kullu baiti wasfi kalakum najal alami wa kunwarsi jahat qadamu daharat qul yawm daharat dunna qadamu yawm سماع مدرن كحل فيه على جناح كحل في البلد وسلك مزام Masalah jalan terkadang tidak melakukan Yesus Kristus segera tersamutan kepada proses semai. Berkata segala antara dia itu yang belum sebelum Kristus sedang sama dengan segala la ala kedua. Yeah.
Oh
Yesus Kristus mentana
ወደነኒ ኢየሱስ ክርስቶስ መንግሥተ ሰማያት ቀርባለች፣ እመኑን ተመስሉ። ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 12 ከቁጥር 18 እስከ 17 ትንሣኤ ሙታን የከንቱ ሰዱቃውያን ካህናት መቱ ከምዚ ደሞ ይፈተትዎ መምህር ሙሴ ሓደ ሰብ ውልቀ ወለደ ሰበይቱ ዓሊኩም ትመተ ነታ ሰበይቱ ሓዊ ወረሳሙ ንዓዊ ዘሪኡ መቢሉ ጽሒፍልና እዩ። ሸውዓተ ኣሕዋት ነበሩ። ቀዳማይ ሰበይቲ ኣተው ውልቀ ሓደ ገና መተ እቲ ካልኣይ ድማ ወረሳ ሓጊ ሓደ ደው መተ እቲ ሳልሳይ ከዓ ከምኡ ሸውዓቲኦም ከዓ ሓዲ ኣይሓደጉን ድሕሪ ኩሎም ድማ ሰበይቲ መተ ሸውዓቲኦም ኣትየማ ነይሮም እዮም ብትንሣኤ ምውቃት ምስ ተንሥኡ ሰበይቲ መናም ክትኮነም እያ። ኢየሱስ ከዓ መጽሓፍ ኮነ ሓይሊ ኣምላኽ ሳብ ምፍላጥ ዶ ኣይኮኑን ትጋበዩ ዘለኹም
ሙታን ሰብስቦ እስከ ምዕራብ ሰማያት ዘለዉ መላእክት አምላክ የሙበር ኣይመርዓውን እዮም ሙታን ከም ዝትንስኡኸ ኣብቲ ብዛዕባ ቁጥቋጥ ዝዛረብ መጽሓፍ ሙሴ ኣነ ኣምላኽ ኣብርሃምን ኣምላኽ ይስሐቅን ኣምላኽ ያዕቆብን እየ ኢሉ ከም ተዛረበ ኣይበቁምን እዩ በኣብ ንሱ ኣምላኽ ሕያዋን ይንበር ኣምላኽ ሙታን ኣይኮነን ንስኻትኩም ግና ኣዝዮም ትጋበይለኹም ኢሉ መለሰሎም። እዝኒ ዘለዎ ይስማ።
نرجو فتاة زي نقطة فشلت زي ما تمتصر بتقبل من زرار ولا من تناول حاجات وحكم الصغير من الحديث لتم يا سهل بعض القرار معكم من منام زارات نذكر من زحان حجر يكتب نذكر عوزا ما بدا كذا من تقدم زاد نزكى فلان من تتبع من مسلم زكى حي يكون تتبع بفرج على حد وقوي زكى يا نعوزا نعخارنا ودزنا وعزاد الإسلام والبلدنا المسلم لنا ما خنفون ونهب بجانب المسكنة سنعد زكى جلال ولنا سلام يفتحنا منزل يولدنا عدونا فلكنا فلكسيما جسدنا نزلت الرحم ويحددنا الجبل محمود معنا علينا كم كانوا من ملال شجرنا أن نبدلنا مستوعبين عبدنا أن نمشي اليوم في يومين نحن نسال حبلنا حبل مثلا عن فاستخدمنا لنبذل كلنا على سمعنا نقولها وعلمنا مستوعب كان بها كان عملنا كان وجعنا كان قلوب سمعتنا تلعبنا
Mengusti salam dari balamu, amikum tanasru. Memberatkan dengan terhadap balal asal dan yang mesden kabadan dan hamzah ayat dan hamzah ada banget nama. Dan ayat sunatan dan kekilan wasidan zaiti ayat mana dan bagaimana menuliskan ilan zaiti akhirnya anta mali nama. Merau musdal kelima kullan tetakisan berkasa. Berkali itu sebenarnya no merau terbaru musuh zelat wa'wa'atan alantan kone shi'u kullan zalana limutansiyan kalkamilan asana dawa itan ayah sunatan terdamat mebahasan tabana demianmu kabzaitin kita habana dalan itan terdamat na nabdun syarullah kaitin dalastan tishayin tambar na'ana na'ahad kilanzaat kiliyabnan ilan bandasalan كعندها مسكدا تمرعوي مثلا كتنتداني صنحات ما مسلمنا مرعاها مع ذلك ما زعلوا لحالة تنزل فلنا بالنسيان وويتا أرجونا خلطا لنا السجنا بحكي عيسى تذكرني بلكنا الله إلو من نسلنا بأسي يتوجه سلسلة صلوا مع ساعة عيد فكر يجمعه نقعوا سماين بذل الحد في كارينا على الحد في بلد ويسانا نفسنا سجونا نفس عرفت زوجها نفسنا لما صنع نقبلنا جينا أبونا ممتنا أبين الجتا على الجهل نفسنا لما صنع نعي نزلنا لما وتمخنا نبدأوي على الجهل كمرنا عمو نعم تزارب عن دبل نعنا لما سمع الذي يهبنا عن سابق عليكم وهبنا عن تمرتي وفينا نسمع በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ዝተኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር አቦታት፣ አዴታት፣ ሐዋርያት
በምክንያት ናይ ገና ጽጌ ወይ ግብዓተ መሬት ብጸሎተ ሙታን ኣብ ቅዱስ ቦታ ምንገባ ቅዱስ ፈቃዱ ስለዝኾነልና ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባሕሪ ምስጋና ንብፅሓዮ በዴና ጽጌ ወይ ዘለዓለማዊ ሕይወት ኣብ በረኻ ገነት ኣብ ተረስነት ፃዕረት ሓበረ ቅዱሳን ያዕርገልና ንኩልኩም ስድራ ቤት ወለዲ ውሉድ ኣሕዋት ፈተውቲ ጎረባብቲ ቤተሰብ ከዓ ደመሳ ቅዱሳን ይለግስኩም ንኩላትና ከዓ ዘስተውዕል ኣእምሮ ሂቡ መወዳእታና የጸብቐልና እዚ ክንከታተሎ ዝጸናሕና ጸሎተ ሙታን ኣብ ሰለስተ ዓበይቲ ክፋላት ይኽፈል እቲ ቀዳማይ ብስም ኣዴና ጽጌ ወይ ንኩሎም ክሳብ ሕጂ ብዝሞቱ ምዉታን ዕረፍቲ ነፍሲ ክህቦም እግዚአብሔር ወለእመኒ መዓልተ ሰዓተ ሃይ ወለዲነ ምድር እስመ አልቦ ንጹህ ርስሓት በቅድሜከ ሓንቲ ሰዓት ኣብዚ መሬት እዚ ዝገበረ ኣብ ቅድሜኻ ዋላ ሓደ ንጹህ የብልናን እሞ ንኩሎም ሙታንና ሰዴና ምስ ገበይ ከዓ ዓይነ ምሕረት በፍቅሪ ኣብ ዘለዓለማዊ ሕይወት ከተዕርፈልና ዝብል ንኩሎም ሙታን ዝጽለ ጸሎት አይረፍ እግዚኦ ነፍሰ እለኖ መሃርና እግዚኦ ለነፍሰ ዓመትከ ጽጌ ወይ ዝብል ስለ ሙታን ቤተክርስቲያን እትህቦ ጸሎትን ቤተክርስቲያን እትህቦ ምስክርነት እቲ ብዛዕባ ጤና ጽጌ ወይም ቅድስት ቤተክርስቲያን እትህቦ ዝጸንሐት ኣገልግሎት ከዓ ከም ፍቓድካ ብሕግኻ ትመላለስ ነይራ በቲ ቅድስት ቤተክርስቲያን ሰርዕቶ ስማ ዝሃብካና መምርሒ ብጾም ብሰንበት ብቅዱስ ቁርባን ብስጋ ወደሙ ብደገ ሰላም ትመላለስ ነይራ ዓቕሚ ሲኢና ምብዛሕ ምስ ዓበየት ብል ውሉዳ እና ኣምፅዋ ተኸይመለት ኩሉ ናይ ቤተክርስቲያን ሰንዓት ትፍፅም ከም ዝነበረት ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ኣብ ቅድሜኻን ኣብ ቅድሚ ጉባኤናን ንምስክር ኣለና ኢላ ቤተክርስቲያን ብዛዕባ ዴና ጽጌ ወይ ተሃበቶ ምስክርነትን ጸሎትን ኣማንብርን እቲ ካልኣይ ኣገልግሎት ብዛዕባ ሕዙናን እዩ ሓዘን ከቢድ ስለ ዝኾነ ዘይግቡእ ሓዘን ከይንሓዝን እሞ ነፍስና ከይንጎድእ ዘይግቡእ ሓዘን ከይንሓዝን እሞ ንሰባት ከይንቀያይር ዘይግቡእ ሓዘን ከይንሓዝን እሞ ፈጣሪና ከይንሕዝን ምእንቲ መናህየ ወመናዝዝ ለሰብኩም ኮኑ ነቶም ኣብ ሓዘን ዘለዉ ካብ ፍቓድካ ሓዝኑ ግቡእ ሓዘን ክሓዝኑ እሞ ካባኻ ምጽንናዕ ደበስ ክእለት እትወሃቦም መንፈስ ምጽንናዕኻ ዝኣኸሎም ኩሎም ሕዙናትና ብዝተፈላለየ ምክንያት ኣብ ሓዘን ዝርከቡ በዚ እዋን እዚ መንፈስ ምጽንናዕኻ ስደደሎም መንፈስ እግዚአብሔር ገዘየጸናኒዕና መንፈስ እግዚአብሔር ገዘየደዲሱና ባዕልሃና ክንድብስ ባዕልሃና ክንጸናናዕ ስለዘይንኽእል መናህየ ወመናዝዘ ለሰብኩም ፈኑ ኢላ ቅድስት ቤተክርስቲያን ስለ ሕዙናን ናብ እግዚአብሔር እተቕርቦ ጸሎት እዩ እቲ 80 ሚእታዊት ኣገልግሎትና ግን ንዓና ስለ ህልዋት ነዚ መገሻ እዚ ከመይ ጌርና ክንጽበዮ ከም ዘለና ነዚ መገሻ እዚ ከመይ ጌርና ክንርድኦ ከም ዘለና ነዚ መገሻ እዚ ከመይ ጌርና ክንዳለወሉ ከም ዘለና ንዓና ዝምህል ንዓና ዝግስጽ ንዓና ተስፋ ዝህብ መልእኽቲ እግዚኣብሔር እዩ ነይሩ ካብ መዝሙር ዳዊት 3 መዝሙራት ካብ ወንጌላት ከዓ 3 ወንጌላት ኢና ኣንቢብና ثم መጀመርያ ኣገልግሎት ክንጅምር ከለና ዝመጻኹ ኩሉ ሰሚዖም ኣለኹም እቲ ካብ መዝሙር ዳዊት ዝተዋህበ 3 መዝሙራት እቲ ቀዳማይን ካልኣይን ሞት ዝበሃል ጸላኢ ሞት ዝበሃል ደመኛ ከም ዘለና እሞ ንሱ ከዓ ንሕና ኣብ ዘይተጸበናዮ ግዜን ሰዓትን ከም ዝመጽእ ነዚ ፈሊጣ ነፍስና ክትዳሎ ምእንቲ ወመጽአኒ ይንጋጼ ሞት ፍርሃት ወረአድ ሐዘኒ ወደቀነኒ ጽልመት እዚ ሃንደበት እዚ
بهند بيت مثلا أنتي كم يقرنا نزل الشاسي كلندار والكمزلنا ززاهر داوود من بس الله تمريدو زبر قال لي بالنسبة للخريستيان أو بوجاس لمنت أنا بفقعة ولدينا الديالو زي جنن موت زي جنن كله كندمون زعل سلاعي قبل علي ويمنا تساريني سلمتها أنا شلت سلمتها نفسي شلت لي زبل نفسنا قصص نفسنا بقيشنا ززاهر يوتنا ززاهري الذي كلا زي موت زي حكم على زاهر سبينا يوم نزل على ما عرفته سلسلة السجاجر يبي نفسي واستعرف تجي لازم يزيد تحرك يوم لازم سجاز تحرك يوم لازم نماز تحرك يوم زي حل بنجس السماء زي حل التوريد زي حل يوم سلسلة نفسي نعرف تجي من هذا كم دراوي يوم سماء يوم كم دراوي سجاز سماء وسجاز كم دراوي نبرة سماء ونبرة سلسلة betul kata Nabi Sallallahu nafsi nakarat di dalam mesin. Kato jalan terkadamai wajib selamatkan anak dekik zahir saat zahir kembali sedemikian nazar. Ya terus zahadatku menjelami kudus maju saat sahabat Arab asal pun syahadat. Zuhur sidibna hari gelas sidibna kalana. Entah asbana, entah berwasna. Ilu kudus sahadatku betul sesaat ini. ودسة تبرع مخبرنا قصة درمان تسبيح ومسؤولو إسحاق عسل تقول أننا برد أمينكم كتفرقوا إيمونا دوانا مزحات تحرك أدامون مزحات أدامون على حرك ونيمو كدميت ترليهم تحريك كي تركوا تدارنوا تحريك ترليهم لا كدميت تمسوا ويرين إتعاسبكم مين تغعبت بسكتة أبس مدرسي نعايز سعادة نعيد بسز جربه بيد عبد بيد عسكي هو حواليه زي حلف استي زي حلف قلتي زي حلف حوار زي حلف كرهت زي حلف شكل ما تمزله معنا مسعباس سمايا وقصة سمايا وهاجرنا النافذ معنا زي السقاهر وقلاوي بس ما جوسات السعافة نعرف عسكتو شعاتين الخلايز تنبلنا كبس وانجيل والجلاوي كبس مرقصة الصحافة مع عسل وكتاب ويتابع إسكسوس زعلان سأمتان تنهد كله سولو كاويان زمهارو تسأمتان زمهاري سبب مريض زمهارو سالو سبب مريض زمهاري ونبرانو تسأمتان يلني لو أبزمهارو تبردي أبزمهارو ويتانا برحينا إسكسوس حيلا أملاهم مساحتن بزيد فلان تقابينو ስለዚህ በስመገሻ እዚህ ብለዋል ቆነነ ተዳወይና መጀመሪያ ስልጣን እግዚአብሔር ኃይል እግዚአብሔር አማና አብዝደን የሰዓትን ጊዜ ነፍስናን ካብስጋና ተለይ ወስድ ኃይልን ስልጣንን ከምዘለው ናቱ ማና ተፈልልቲ ኃይል እግዚአብሔር መጽሐፍትን በዘይምላችሁ ትጋበይታሉ ስለዚህ ብዛዕባ ተሰዓውታን ግን ንስናቱም ተዘርቦ فرسرناي أدري فرمشلا كل عين ترى أمرين مستمرين مسترسل مستبس إيزبوكل سلزي فرسرناي لزي موتر بيننا نبل أنت موتر تذكر تفرسل تبس بسلك سلاسل سوسان بيسناي فرا تكمل سلزي هرمون سجا زلال الماويور وزلال الماويور نمزلو فلينا نالولو بيننا من حين نسكسوس أمور هيوت كمزلو بمن سجانا نايزل على ما هيوت كمسجاجر نعنا زلنا نعنا زلناك أن بنتك وتزلنا هايلا أبلاغ مسحتي هايس بلنا هاي جبريس بسنا نعنا زلنا عن زهرية فيني الثالثة وكيلنا يمر على وكيلاوي اسمه دوسان سحفون على مسرائيل بيشن كابحد أكثر عسر تحدي مودا نايز نلا بزي نايزلو بعد سي تواكسر بسلا مع ساعتين أي فرقواني كمومو نكرو ويتاهم ويتا نفسهم ويتا غزاهم ويتا بنتكم ويتا نبرتكم أبينا يزي
ساعات معلتي كم زمزل أيضا هم نقلوا لذي منك أحمال تايمان وقال زاهر مثلا إذن لناقل أسرت لناقل كم سمعنا ونجلنا بيسول إذن أسرت لناقل بلنجلنا مقدسنا كم زنمرا ونجل نسكر لنا له كل الأنجل كم سبسا نسكر لنا له مرعوي قرابنا إصدايا كم زنمرا ونجل نسكر لنا له كل اللي لب المال كل اللي أبني الشيء كن كأوسان نجر ماني. إتسبلين نايتن حمشة القنا نايتن حمشة عشلنا. إتن حمشة القمان أنجيلنا دالين. أكن جيلنا زيت دالين. مسألة الله إتن حمشة عاشقن إذا عشنا زبلن زبلو أنجيل زخو برهدي ويزيدي أي كمالنا. برعوي يومي كل البحار ركسا بهند بدك كلي مسكونه برعوي مسيلومو برعوي كبلا إنسان استبهله كنيل برهاي على الدنيا تو زيدي بنبرة كنيلو زي برها أنا في halal barang yang saya besar best saya nabur. Selagi keadaan selagi terpadalah نعملها بين الشيء نمسكنا من عويمات معصوم عزم ذلك أصلا سورنا كفتنا وطا الولوجن بدهيو أيضا تكني سلازي تهرمت سجا للتعب بالله والمعنى عندنا بريو زيتنا بريو إنجلنا نتبر تسلمي فقال زاهر كسبيون تسلمنا نعيزل على الدوري نعيزل على الدورينا كي الدهر عندنا زي بداية وبرهتنا زي وريوجن بس اسمه استسوعنا أيضا تكوني بصلاة مساعي نبركمن بصوم مساعي نبركمن بحكي زاهر مساعي نبركمن بفقري مساعي نبركمن بتعكس مساعي نبركمن بنسحة مساعي نبركمن بقدس قربان مساعي نبركمن سلازي أيضا سلازي يتسل كل جزء في زفاف ناي زيانا ناي مواتي تاريخ الوادي أوروبيا بتخرجان من قرون النهاية تاريخ مواتي وتاريخ مواتي تجلس وجهك زي كم تكاد تلو كم سنجي نادينا سجوي بتخرجان مسكرنا تهبا إلى بتخرجان مسكر زهابا تتمواتي وتنتزموها أبسطها ودوم زي مساحة مساحة زي وسط قربان زي وسط الطويلهم اسم سكرنا سعيد بالله لحقيقة زعلان ما لا نسمعه قريبا سجيدا إلى مسكرنا سعيد بالله سلاسل تدللوا كما استوعبوا زيادة تاريخ موت أتذكروا أمن راوي كمدل لا يكفيها أقرب خيالها حسب زنابر الحيوان تقول زها كائن زنابر تقول يطلع أقرب وسجنه أبزنا إنسان تاريخ أبدي الخريستيان زي نبرة أبدي السحاب زي نبرة أبدي القربان زي نبرة أبدي القربان نيو أبدي القربان نيو إلى الخريستيان مسكر نداي الدنيا اتمسك الخريستيان تهبو مسكر نتا أبدي نحت الروان أزي وسن وهنيات من عايزين الصدق أتوم أبزنا رياضي بأي بقالين تحفروا والدسات بجرما من بسوا بخبرات أسئلته بجرما بقصان ملاعه كما سقوله أبكر مين أبكر ملاعه أبكر مقبائن الله كهافرين زاهر كابسان سورنا سلازي نكون زلنا نبرد بالبيت أزبله نحكام سبعين أبوانجل لوكاس عسران هذا ثلاثة أربعة ثلاثة شوانتن أربعة استادنا نبدو كتام على الطبيعة بهذا البيت مثلا خمسين بسسعن بسخران بحاليو ناران لبهم كي يبنمو لنفسه تتلقى كما كتام على الطبيعة أقول لك بس نجري بزنو بزوجولو تم فترة فسقنا بعركس كابتن كل خول زلوا نجارات أنت هتمنكون
أكل مورسة جو نبال من تقولون كل ساعة معكم تصلي بعرفس كل خبر زلوا نجارات من تقولون أكل مورسة جو نبال من تقولون كل ساعة معكم تصلي إذا ما عرفت بأجل نتوقف الزلوا زعلي وزنعسة زناجسهم زنبسة كل بزي حلف بالدنيا كمان مريم أنت وتكفل الاستمرار مريم همو نعم مريم بالإسلام يزول الثاني أملاحظي تغير وزبل فتور بعد سنتان نبوسهم بأباسيا لنا تايدا كنين دارون تبعي سولنا سلسة نجارة من لورنا بعدنا يزول سلسة نجارة زيادو كيستو علمنا لنا بسستعن سخران حاليو حداد سستعن سخران حاليو حداد في الله زمننا بزيج نهرنا اسرانا بعد سمعنا بسجان هذا بيانا أسكت دلتنا يسوي جزيزي بالناسبات كبيرة كل ما يسبق كل الناس أنا مسك ذاكر الزارة كل جزيزي كلورنا لكننا نكسر لما كل جزيزي كلورنا كلنا حتى أثناء مساجر كل جزيزي كلورنا سلزي سسعان سهران حلو حلال نخب نفس من كيكبركم إذا ما عندك أبغى نبتدي مساجر تناسبنا مساجر الرئيس كاس بني لنا كم زتري لنا كم سنة مالي نخمس كبرنا هم عندي نبتدي مساجر كركبو نابلس أملا هاركبو كركبو نابلس أملا هاركبا زلوا بدرنا نسي إمو إذا ما عندك أبغى بدر نسينا كله كم نفترة بسمعنا سلزي نابيونا من الناس أدينا سجيوي نجزاير بسطات بينو لومي لزي عدي لومي على عدي بزعل التسوي عن بتحسن أمس فرمت تبعنا نحنا بسوعنا نحن إذا أدينا تسوينا نزلوا مسوعنا أبسطنا سلزلوا لو ما عندكم أو سلسل لأفريقيا ما عندكم أو سلسل لأفريقيا ساعة أو سلسل نحن لازم الأشياء في خليج كلامنا لنا بعد ما نأتي في الإسلام إذا فرهوا لو ما فرهوا لا كاموت سكازي منس كاموت نفسي كاموت سكازي منس كامتيان كنفرح كمزلنا أزروهان فرينا أكل الدارو كمزلنا بنياتو على زيادة رايح السوني إزي مس وعتازي نتوم أبكس ندري زنقول كله كم نفرت أخذ سوني نحن كم نفرت أخذ أنا زي منس تدارينا مسلمهم بخلوي بالسجارينا نام نازل على النوم يقول نام نازل على النوم كبري من قول بالنسبة للنسيان حدرا تبلا الله سمعنا قبل كنا أنصتنا نعيش بسبقات منلنا لدينا سجيوي أكثر حوجنا أكثر استعداد نزل على النوم يقول يعرفنا استراتيجية على بسام بسام يدرسكم لا يوم زستعن زعل يزرعون نقول بسام زدرسة زعل يدرسكم نحنا مجشا لنا أزيو الرقص بنا مجشا لنا أزيو عند بداوس بنا مجشا لنا كنا نخيل زيد المجشا لنا مو لازم مجشا زي كوكو دلوان قبلو نحزاجر بسمعات لنا سريكم سلسمعهم نبدو وصلوا كل زاجر اسمعهم سلامات زاجر سنسكنين كان يقول تسمعنا ربنا أقيم الجثاء ما سمعنا نورلو في أبيان كلنا يحفظنا بفتوى أدينا حفظ على المزيان كم تيخ نقرنا سنة نبتي فتوى أنها نبتي أمد الله قدسون كبر دمن الناس تتنبر زنبرة عدة نبرة في أخيرا أبونا تأكلنا تنهم بدنا زي كنا نحزن بنفسنا نحزن بدنا زي كنا بخيلنا ما ندرسنا بكي اللواتنا مسلنا موتا كاين هلمو كامل
መንግስት አምላክ ከምቲ ተዓፅቦም ከይመፅወና ተዋሂብና ዘሎ ዕድመ ንንስሓ ንቁርባን ንስነ ምግባር ክንበቕዓሉ እግዚአብሔር ይሕግዘና። ኣሕዋት ተሓት ኩልኩም ሓዘንተኛታት ድማ እዘን ኣደዚአን ሓደ ዓብ ነገር እየን ገዲፈናልኩም ከይደን ዳን ገዲፈን ከይደን ሃይማኖትን ፍቕርን ካልእ ውርሻ ዘይገድስ ትዝዓበየ ውርሻ ነውላዲ ፍቕርን እምነትን እዩሞ እታ እጅግን ዓመፅኽን ኮፍ ኢላ ትቕመጣ ዝነበረት ኣዴና ኣዴ ጽዮኒ መንበር ጥርሓ ክትከውን የብልና ናብ ቤት ኣምላኽ መን ኮፍ ክብላ ኣሎ? ንስኻትኩም ኮፍ ክትብልዋ ኣለኩም። ብኻልእ ውርሻ ቤተክርስትያን ኣይትዛረብን። በቲ ዘውረሳኹም እምነትን በቲ ዘውረሳኹም ፍቕርን ግን ብኡ ክትነብሩ ብኡ ክትመላለሱ እግዚአብሔር ይሓግዝኩም፣ ንኹልና ድማ ይሓግዘና። ሎመዓልቲ በዓል ዕርገት ዓቢ በዓል እዩ። ከምዚ ኢሎም ክትምትዎ ከለዉ ደቀ መዛሙርቲ ክዓርግ ከሎ እቶም መላእኽቲ እንታይ ኣብሎሞ? ንኣቱም ሰብ ገሊላ ስለምንታይ ከምዚ ኢልኩም ክዓርግኩም ትትምቱ ኣለኹም? እቲ ናብ ላዕሊ ዝዓርግ ዘለሲ ተመሊሱ ክመፅእ እዩ እሞ ንኹልና ክወስብ ተመሊሱ ክመፅእ እሞ ኣብ ምንታይ ከም ዝፀንሖ ኣብ ሓቂ ደብሓጎት ኣብ ሓሰብ ኣብ ጽድቂ ደብሓትያት ኣብ መደብ ህይወት ሕጂ ንውስነሉ ሕጂ ድማ ፈሊጥና ደው እንብለሉ እሞ ኣብ ክንዲ ሞት ኣብ ጽድቂ ኣብ ክንዲ ሓትያት ድማ ኣብቲ እግዚኣብሔር ዝኸብረሉ ንሕና ድማ ገፅ ንሪእሉ መገዲ ክንመላለስ ክንፀንሕ ኩልና እግዚኣብሔር ይሓግዘና። መደብና ንሕና ዝወዲና ኣለና ናይ ስድራቤት ዘሎ ሓበሬታ መልእኽቲ ድማ እዚ መድረኽ ናባኹም ገድፎ ዝተረፈ ድማ እግዚኣብሔር ክብሰና ምሳና ይሁን። ዝኽሪ ህይወት ወይዘሮ ጽዮን ሃብተ ማርያም ኳሚካኤል ኣብዚ ዝሓልና ኣዴና ወይዘሮ ጽዮን ሃብተ ማርያም ኳሚካኤል ንወድ ዘለና ነፋርን ዘለና ማዓልቲ ንፍቕራን ህያውነታን ዳፅ ዝበቕዓላት የብልና ሓላይ ኣደ ብፊቲ ኣባይ ፍቓር ሃብቲ ሓላይቲ ሓትኖ ኣሞ ከቲ መሓዛ ቆራፅ ህርኩት ሰብ ትንሳ እቲ ሕቱ ብልቦና ዘይክውን ተራእዩ ዘይፈልጥ እኳ ሓላይቲ እያ ነይራ። ወይዘሮ ጽዮን ሃብተ ማርያም ኳሚካኤል ካብ ኣቦኣ ሃብተ ማርያም ኳሚካኤል ካብ ኣዴኣ ሓብተ ደብረ 1935 ዓመተ ምህረት ኣብ ኤርትራ ማዕረጋ ተወሊደን ንዓቕመ ኣድያ ምስ በፅሓ ምስ በዓል ቤተን ነፍሲሄን ሓርበኛ ኣቶ ተስፋጽዮን ገብረእግዚአብሔር ተመሪዐን 9 ውላድ ኣፍርየ 5 ውላዳት ካብዚ ዓለም ሞት ተፈልዮም ኣስማቶም ከዓ ውዕላይ ገሃብ በብሂወት ኣስመረት ሃይለ ስላሴ ብሂወት ዘለዉ 4 ውላዳት በርሄ ኣልማዝ በላይነሽ ኣድያ ከምኡውን ወይዘሮ ጽዮን ሃብተ ማርያም 9 ደቂ ደቀንን 4 ደቂ ደቆም ዝወለዱ ኣፍርየ። ወይዘሮ ጽዮን ሃብተ ማርያም ካብ መንበሪአን ደቀም ሓደ ምስ በዓል ቤተን ኣቶ ተስፋጽዮን ገብረእግዚአብሔር ብስራሕ ምክንያት ኣባል ፓርላማ ኮይኑ ንኣዲስ ኣበባ ስለዝተቐየሩ ህይወተን ኣብ ኢትዮጵያ 40 ዓመት ዝኣክል ቀፂለን ካብኡ 1998 ንኤርትራ ንዓደን ተመሊሰን ን3 ዓመት ተቐሚጠን ብ2002 ናብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣሜሪካ መፅአን ምስ ደቀን ምስ ደቂ ደቀን ምስ ሙሉእ ስድራ ቤተን ን19 ዓመት ነይረን። ብዝሓደረን ሕማማት
ብዝሓደረ ሕማም ምክንያት ሰነ 5/2021 ካብዛ ዓለም ተፈልዩ ፈጅሙ ወይዘሮ ጽዮን ብሂወተን ከለዋ ናይ ኩሉ ቤተሰብ ኣካሊ ደላይ ጽቡቕ ትሕቲ ኣፍቃሪ ቤተሰብን መሓዙተን ጎረባብተን ዓባይ ንእሽቶን ከይበላ እቲ ዘለዎን ሰናይ ውለን ብምሃብ ህይወተን ጽቡቕ ከም ዘሕለፋ እንደገና ክገልጽ ንፈጥር ወይዘሮ ጽዮን ሃብተማርያም ኣዴና ካብዛ ዓለም ምፍላየን እቲ ጽቡቕ ግብረን ምኽረን ዘላለም ንትውልድ ከም ዝሓልፍ ከም ዝዝከር ንኣምን ኣሜን። ምስጋና ንኩልኩም ኣብ ፈታኒ እዋን ከቢድ ሕማም ቫይረስ ኮሮና ኣብ ዘዘለኹሞ ኮይንኩም ብስልክን ንዘፀናንዕኩምና ኣካላዊ ምፍንታት ሓሊኩም ዘቃበልኩሙና በብዘለኹሞ ኣምላኽ ጥዕና ክህበኩም እዚ ግናይ እዋን ክሕፅረልና እንዳተማህለልና ንሱም ኣይትርከቡ እንዳበልና ምስጋናና ነቕርብ። ጥቕሲ ትንሣኤ ጥቕሲ ንምዃን ኣነ ብጣዕሚ እየ ዝፈልጡ ጥቕሲ ትንሣኤ ህይወትን ኣነ እየ እቲ በኣይ ዝኣምን እንተሞተ እኳ ብህይወት ክነብር እዩ ነፍሲ ወከፍ ብህይወት ዘሎ በኣይ ዝኣምን ከዓ ዘለዓለም ኣይክመውትን እዩ። ወንጌል ዮሃንስ 11 ካብ ቁፅሪ 25-26 ዘይሓሳብ ደቆምሜ ጥቕሲ ትንሣኤ ህይወትን ኣነ እየ እቲ በኣይ ዝኣምን እንተሞተ እኳ ብህይወት ክነብር እዩ ነፍሲ ወከፍ ብህይወት ዘሎ በኣይ ዝኣምን ከዓ ንዘለዓለም ኣይክመውትን እዩ። ወንጌል ዮሃንስ 11 ካብ ቁፅሪ 25-26 የቀልየለይ We're going to translate into English. It's a brief life history. So we have to as we say farewell for our dear mother, our grandmother, our sister, our aunt, our friend, was there together we have to Michael. None of us have the descriptive words to sufficiently express the depth and the breadth of the kindness, her warmth and love and dedication she represented. She was a devoted mother, a dedicated grandmother, a loving sister, a faithful aunt, a dependable friend, and a very inspirational great-granddaughter. All in all, she was a genuine fountain of love and kindness. Wazero Sagarimoini was born to her parents after Mikael, Maharet Febre and Mareva, Eritrea in 1935. When she reached adult age, she married the late patriarch Atotespazion Gabriel and had 9 children, 5 of whom, Kulai, Gahab, Gabriel, Asmeret, and Haile Selassie, were deceased. She survived by her children, my father Berhad, Almas, Belanish, and Adnan. She's also survived by 9 of her grandchildren, as well as 4 of her great-grandchildren. Wezer Zagorini then left Eritrea and moved to Addis Ababa, Ethiopia, following her husband's eviction as a member of the parliament, where she lived for nearly half of her life. She returned to Eritrea in 1990, where she lived for 3 years, before she migrated to the United States to be close to her children and many of her grandchildren. She lived with them in Washington, D.C. area for 19 years, and she passed away peacefully on June 5th,
2021 following a relatively brief illness. She will be missed by everyone, but her legacy will live on forever. May God rest her soul in peace. So I was going to say, although my eyes are crying, my heart is happy because she lived a very long and beautiful life, and she was surrounded by her family. And as a parent myself, we vow to make sure that our children carry her spirit and values of love and kindness. And then no appreciation. The family at Morning wishes to express our sincerest appreciation for all the kind expression of sympathy showed us during this time. Under all the constraints of the global COVID-19 pandemic, your kindness will always be remembered. I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live. Even though we die, whoever lives by believing in me will never die. John 11:25-26. Ate Mahare, Ate Levam, a woman full of 96 years of wisdom, strength, and love. Ate Segweni, a mother of 9 children, spent her whole life raising and supporting them. God favored us so much that not only did she raise her children, but she raised her grandchildren as well. We only knew her as Ate, meaning mother, which is very fitting, as everyone who was in her presence felt her love and nurturing character. We are very fortunate for the many years we were able to make memories with Ate. The many years she took care of us, for all the laundry she folded, the churros she made us after school, and so on. There are not enough words to thank Ate for all that she has done for us, but we want to share some of the memories with you all today. Growing up, Ate's favorite day was Sunday. The only time Ate would go to sleep early was Saturday night before church, after she convinced one of her daughters to drive her to her favorite place, Menhani Alam Church. Once she found a driver, Ate would start preparing for Sunday morning Kadasa on Saturday afternoon. Stairs or bowing were no obstacle when it came to church. Her faith gave her strength to stand up and sit throughout the Kadasa. After church service, Ate would spend time with her friends and bless each other's families. She was so kind, she would even bring blessed pieces of habasha to give to her grandchildren when she arrived home. Mom was always trying to improve Ate's health and reduce her sugar intake by only adding 1 teaspoon of sugar to her shahi. Ate would say, shahi adelin, since Mom didn't put enough sugar. Once Mom would go to work, Ate would call her grandchildren from downstairs, give them gursha, bless them, and then ask her grandchildren to make her the good chai with 2 spoons of sugar. Maybe the extra sugar is what made Ate such a kind and sweet lady. Ate was the glue and the matriarch of the family. During holidays and dinners, she always sat at the head of the table. She would get her plate first, sit at her spot, and wait for us. Her voice and prayers would fill the room with joy and happiness before we enjoyed the meal. She shared so many stories with us about her life growing up and her children. Her stories were so powerful, it was a reflection of her strength. We would spend hours at the dinner table,
listening, and laughing. She was so wise, but also very funny. Last year, when we were celebrating her 95th birthday, somebody asked her how old she was. She said that she didn't know. Mom told her she was 95 years old because Uncle Berhe had previously told Mom when Ade was born. Ade responded, "How would he know what year I was born? Was he there?" May all the years of praying to Xavier allow Ade to have a sweet and safe journey to heaven. From the stories, you can tell Ade was the center of our family and reminded us to sit, pray, and eat together. We will miss her dearly, but we must remember how blessed we are to have spent time with her, from learning our family tree, listening to stories from Dekapare, nurturing her during the pandemic, and to celebrating her 96th birthday. Wow, God is good. Even though she may not be here today, we will carry her words of encouragement and love for family throughout the rest of our lives. Nifet weki ka lebe ade maare wal medhani alamihi na salam rifti ya abdi. Amen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pengumuman baru jadi akhwari kita akhwari kita semua kawal besar warna besar mana kawal sebenarnya أنا تذكرني أنا أتفرج على الإسلام والمهم على الفايل الاستثمار هذا تدخل بأفكار مرحلة المسكين وأنا رجل وظيفي أمور تدخل أشياء إسرائيلية سليمة فتحت نقاط كذلك على الجنة سبحانه أنت معك الرياضة العناية ومحمد عبد الله الحكيم ومن هذا كان يدخل جميع الله أنا فاهم عصبي ذلك تحرص لا شفنا فاهم قلنا أمام عليك كيف حالنا الجماعة قريب السلام أخاري صلاتهم نبر ذلك يماني مبكي Toplam lezzetinin İslam'daki yalan tekrar sorulmanı etkiler etkilerden uğraşan kanallarının böyle haberlerin de disiplinleri haklı işin beraber namazını zaman iki nama kanalları bana وتحركت في الوزن فهذه كانت كيف تدريب مجالنا في الصحافة حاضر فيكم كلام بيشتي إذا ممكن كل شيء تدارك ذكرنا اكتزار ما يبغون يرجع أنا في الفلسطين في بلاد الإسلام وأنا في مملكة سنغال سنغال
فتزرعناه مساخر نخون تزرعناه مسكري لله فسله وتعديد قوم الله كنا بنكان بعلم من حاضر الله يقول لنا and I wanted to say something from that ayah and that especially when you read a good one. So as a baby should say in Tigrinya, I think Tigrinya has a seed in here. You notice so many things, but I am glad also you notice it. She was filling the room with a prayer. That was the secret that she had the power, the ability to unify the family, to go through the so many. I cannot say the 95 years were all joyful life. To see passing of 5 of the kids was challenging, was tough, right? But he said that it was with God. It was easy because she was doing it with God. So when I will give you a good example. The seed of Adis Gawini is Bakarana, physical. The spiritual is always she's there. You may not be able to see her at home or at church, but spiritually she's always in that prayer mood. I can guarantee that. But we have to be in a position to see her doing that. How? When we feel her physical. You see, when we Senate or Congress seat is back up in the US, what do? They run an election to fill that okay. Now that back up in your family, in the churches, how do you feel it? I am not going to say run an election in one of you, but all of you. You cannot even feel it. All of you cannot even feel it. So I will give you this assignment. Do research. What was the secret that she was so happy to go to bed early on Saturdays, arrange, drive her? But she knows that you are busy, but she doesn't want to compromise her Saturday morning. What is the secret? What was the reason she was always ambitious to go to church? And it's throughout her life. It's not only this 3 or the 19 years in here. I want you to do due research and then come up with a solution. How can we feed the partners? May God bless her soul. May God send His comforting spirit to the family, to all of us. We are losing a mother, praying mother, one of our mothers in the church. This is the strength for the church that make us to go through this difficult times. Because she has unifying spirit. Thank you. በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክን እናመሰግናለን። ጌታ ሆይ ቅዱስ ነገሥታት ይመስገን። እስኻ ዝፈቐድካዮ ንስኻ ዝበልካዮ ናብ ሰዓትን ኣብ ጊዜኡ ኩሉ ሰናይ ስለ ዝሰናይ ባርካ እናመሰግናለን። እግዚአብሔር አምላክና እዚ ዝተነገረና ማለት ኩልና የምሮና ኸቲትካ ልብና ከስተውዕሉ ከዓቕሎሞ ክንነብረሉ ኣይትገፈና ነቢና አዲስ ወይ ነፍስ ባሪያኻ ጽጌ ወይ ገደብ መንፈስ ሰማይ አፈልና እዚ ሓገር ኩሎም ስድራጅ መንፈስና መንፈስካ ሰደደልና እግዚአብሔር አምላክና እቲ ምስጢር ምሳኻ ዘመላለሳ ኣኻኻ ተጸቃዓ ዝነበረ ክንፈልጦሞ ብፍቕራኻ ንመላለስ ኣሰራት ንስዕብ ኣሰር መላኽ ንክትል ድማ እግዚአብሔር አምላክ ኩልና ስላካ ሒዘና ንልምነካለና ነቶም ኩሎም ዝጭነቁ ዳህወኻ ኣቦም ነቶም ዝጠመዩ ኢትካ ይትበረኸ ዘርጋሓለዉ ነቶም ዝሓመሙ ፈውሶም ዝደኸሙ ድማ በፃዕዮም ተኣሲሮም ዘለዉ ስጋ ነብስን መቃብር ሰንሰለቶም በቲሕካ ሓላውፃዮም ኣብ ሓላፍነት ኣብ ስልጣን ኣብ መሪሕነት ንዘለዉ ድማ ምስ ተውዓልካን ጥበብካ ንሃቦም እሞ ነቶም ብሓላፍነት ጠቅቦም ዝባሰይቦም እግዚኣብሔር ኣምላኸይ በፍሉጥ ስእሊ ብፍትሒ ክመርሕዎምን ክናብይዎምን
بمرأة فتلهم مستوعب عقلهم ضبط عقلهم كبيرنا جماعة في أنصار الفم أقول لنا كل سنين كابتن هاوي أنا كاي كلو أبسمي أنت لنا كنا سمعي كيس من السنة مسح وأفهم أبسمي كل ما يبني على الديانة لما عملنا بدنا نزحلنا بدنا نفعل رفعنا نمر فتلك كنا مستنحين فبنزل على الناس معاملة بنا رسول الله benar juga dia merasa masalah Allah Allah dengan ini sekali begini nanti kita bisa saling Allah. Kesulitan seperti yang kita masuk pun lebih awam dari sekadar kerja sesama kaum jadi seperti itu. Agarnya harganya kedua khusus misalnya menenang.
I'm gonna come down meeting. All right, thank you. Let me know if you have any questions, call one of the other boys.